जय हेउ। सभ्या तुमे पुणी एकाकी समय एठी आश्चर्य हो जाउछंती जे उद्यान रे आपनको एकाकी बसिथिबार देखि हठात चली आसिली। कौन किछि भूल कली? अरे ना ना, आर्यपुत्रकर चिर प्रशांत मुखमंडल आज एपरी मलिन काहेकि शुणे? कौन किछि विपत्ति? अरे ना ना, सेमिति किछि होई नाही। किछि नुहे माने किछि रहिछि त निश्चय, खोली कुहंतु ना। मो जानिबारे कौन किछि आपत्ति अछि? प्रिय काहे की सुखी अछि तुम चंद्र बदन कमल कानन शिशिरा पहेला घटी नहीं हेले कत मुर्गया बेलार कथा तो मु तुमको कही सारी। सबू जेमिति आश्चर्यजनक भावे घटी जाउची अथच मु किछि करि पारुनी। अवश्य मो कथा भाबुनी, भाबुची केवल तुम कथा आ रोहित सुरक्षा। ओ ଏହା ହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାପର କାରଣ। ମୁଁ ବୀର ପତ୍ନୀ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏ ଚିନ୍ତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। କେତେ ପୂଜି सभ्या तुमको निजर पत्नी भावे पाई सत्य मुझे गर्वित। तुम स्नेह प्रेम सत्य शांति दया क्षमा आचरण करिबारे मते आज गोटे बलिष्ठ सहायता प्रदान करिछि। हेले पुणी कौन स्वामी खोली कुहतु ना। सज सरसी जदुर्सारे जहा दुर्दशा घटी आज सज सरसी जदुर्सारे। उषा कालु भसा होई जोसा उषा कालु भसा होई
ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଏ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରି ସାରିଛି। ଓ ଏହା ତ ଅତି ଗୌରବର କଥା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଲେ ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ସଭ୍ୟା, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ତେବେ ମୁଁ, ତୁମେ ଆଉ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଅଧେକ ହାତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ନା। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ଲାବନରେ ଆଜି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏଇ ମାଳିନୀ ରାତିର। ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ଆଉ ପ୍ରଶମିତ କରିବାରେ ତୁମେ ଏଇ ମାଳିନୀ ଭଳି ଏକ ନିରଦାଗିନୀ ସଭ୍ୟା। କୁଳୁ କୁଳୁ ଛନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ତୁମେ ଯେଉଁକୁ ପଥ ବଢ଼ାଇ ନେବ, ସେହି ପଥ ହିଁ ହେବ ମୋର ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ସେତିକି ଥାଉ, ମଣୋହି ବେଳ ଯେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଗରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ପ୍ରିୟ।